अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शौहर का प्यार बीवियां कभी समझ ही नहीं पाई। अगर समझ जाती तो कभी तलाक की नौबत नहीं आती, कभी ससुराल से मैके ही नहीं जाती। एक माँ अपने बेटी को बचपन से लेकर 18 साल तक पालती है, पोसती है, उसे हर एक अच्छी बुरी बातें सिखाती है, हर एक ख्वाहिश पूरी करती है। उसके बाद 18 साल के बाद उसकी माँ उसे शादी कर देती है और शादी करने के बाद माँ कहती है कि अब हम अपने बेटियों को शादी कर दिया, विदा कर दी, हमारा सर का बोझ हल्का हो गया, हम अब सुकून की नींद सोएंगे। और वो शौहर जो 18 साल से लेकर 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक एक बीवी को पालता है, पोसता है, उसे हर अच्छी बातें सिखाता है, हर एक ख्वाहिश पूरी करता है, यहाँ तक कि साबुन से लेकर, शैम्पूल से लेकर, सरफ से लेकर, कपड़ा लत्ता, खाने पीने चीज़ें, गोश्त मछली, मतलब सारी, नमक तक वो उसे पूरा करता है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है, मेकअप वगैरह सब सारी चीज़। और फिर भी बीवियाँ कहती हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्या किया। और कभी ये नहीं पूछती कि हाँ आप कहाँ से लाते हैं, दफ्तर जाते हैं तो आप कितनी गालियाँ सुनते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, और दो पैसे कमा कर लाते हैं और हमारे फिर ख्वाहिश पूरी करती हैं, कभी ये नहीं कहती। हर दिन वो बीवियाँ गोश्त मछली मुर्गा मसल्लम खाती हैं, और अगर एक दिन उन्हें नमक रोटी खाना पड़ जाए तो फ़ौरन फ़ोन अपने मायके चला जाता है। किसी वजह से, किसी टेंशन की वजह से अगर शौहर एक तमाचा लगा दे तो फ़ौरन फ़ोन मायके चला जाता है, और वही मायके वाले कहते हैं मारा है, चल घर आ जा। लेकिन ये नहीं कहते, ये बीवियाँ ये नहीं कहते कि हाँ मारा है तो क्या हुआ, शायद वो टेंशन में होगा, किसी वजह से वो मारे होंगे। बीवियाँ ये नहीं पूछते कि हाँ हमें आपने किस वजह से आपने मारा, क्या टेंशन था, कभी ये नहीं पूछती, फ़ौरन शिकायत अपने मायके पहुंचा देती। क्या आपने कभी 18 साल, बचपन से लेकर 18 साल तक, क्या आपने अपने माँ बाप के पास नमक रोटी नहीं खाया? तो आपने कभी किसी मोहल्ले टोले वाले को शिकायत किया? नहीं किया। पर वही नमक रोटी अगर शौहर के पास खाना पड़ जाता है तो आप क्यों मायके खबर पहुंचा देते हैं, क्यों पहुंचाते हैं? जिस माँ बाप ने आपको बचपन से लेकर 18 साल तक पाला पोसा, उन पे आपको इतना उनसे प्यार है, और जो शौहर आपको 18 साल से लेकर 50, 60, 70 साल तक की जिम्मेदारियां उठाता है, 70 साल तक के आपको प्यार करता है, उनसे आपको प्यार क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? वो शौहर जो हर दिन दफ्तर जाता है, 4 गाली सुनता है, बात सुनते हैं कितनी सारी, और फिर भी दफ्तर से शाम को लौटता है तो आपसे मुस्कुराकर बातें करता है, और आप अगर किसी चीज़ लाने के लिए बोलें, अगर वो ना ला के दिए तो आप क्या कहते हैं, हमने 5 दिन से मेकअप लाने बोला, आपने लाया ही नहीं। फिर भी वो हंस के कह देते हैं कि ठीक है ला दूंगा, भूल खो मैं याद नहीं था। तो वो शौहर आपसे इतना प्यार करते हैं कि हर चीज़ आपको ला कर देते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो शौहर जो आपको कभी बाप की तरह गोद में उठा लेता है। वो शौहर कभी आपको भाई की तरह हाथ पकड़कर बाजार में घुमाने लेके चला जाता है। वो शौहर जो कभी आपको दोस्तों की तरह दो बातें आपसे करता है और गोद में सुला लेता है। वो शौहर जो आपको शौहर की तरह दो चार बातें सुना देते हैं और डांट लगा देते हैं,
لیکن ان سب میں آپ کو پیار نہیں نظر آتا. ان سب میں ان کا پیار چھپا ہوتا ہے. ان سب چیزوں میں شوہر کا پیار چھپا ہوتا ہے. آپ سب شوہر کو سمجھو, شوہر کے پیار کو سمجھو. وہ شوہر جو آپ کو 70 سال تک کی ذمہ داریاں اٹھانے کا وعدہ لیا, آپ سے 70 سال 80 سال تک کے ذمہ داریاں, ہر خواہش پوری کرنے کا ذمہ داریاں لیا نکاح کر کے. جس وقت وہ نکاح کرتے ہیں اسی وقت ان کی ذمہ داریاں, ایک عورت, ایک لڑکی ان کی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. ان کا سب کچھ بن جاتا ہے, اور اس لیے وہ پیار کرتے ہیں. جو بھی شوہر اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں ان سب کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے, قیامت تک کے سلامت رکھے. جو بھی اپنی بیویوں سے اتنا پیار کرتا ہے اسے اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. ایک شوہر اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا ہے, پھر بھی بیویاں اب شوہر کے پیار کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی, کبھی نہیں سمجھ پائی. تھوڑی سی جھگڑا ہوتا ہے تو شکایت گھر پہنچ جاتی ہے, میکے پہنچ جاتا ہے. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن ہمارے حضرت فاطمہ رضی اللہ نے بغیر شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے ابو کے پاس چلے گئے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی نے ان سے بات تک نہیں کی. انہوں نے بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی اور کہا, ابو جان ہم سے کیا خطا ہو گئی, کیا غلطیاں ہو گئی جو آپ نے ہم سے بات تک نہیں کیا. پھر ہمارے نبی نے جواب دیا کہ تم اپنے شوہر سے اجازت لیا, آپ اجازت لے کر آؤ, پھر ہمارے گھر کے اندر داخل ہو. تو وہ ہمارے نبی تھے. پر آج کے ماں باپ کیا کہتے ہیں, تمہیں مارا پیٹا گھر آ جا. اگر ہمارے نبی جیسے ماں باپ ہو جائیں تو کبھی بیٹیوں کو طلاق نہ, بیٹیاں نئے میکے نہ جائیں, کبھی بیٹیاں میکے نہ جائیں. اور وہ شوہر جو بہت پیار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے, بہت پیار کرتے ہیں, شوہر کا درجہ بہت اونچا ہے, ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اپنے شوہر کو پیار کو سمجھو, وہ بہت آپ سے پیار کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. آمین ثم آمین. بہت پیار کرتے ہیں.